ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା +3 ଷଷ୍ଠ ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ XIVର ୟୁନିଟ୍ 4 ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1, ୟୁନିଟ୍ 2, ୟୁନିଟ୍ 3 ମାନେ ଯେପରି ଆମର ଭାଷଣ କଳା, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା, ସାକ୍ଷାତକାର, ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଫିଚର ରଚନା, ବିଜ୍ଞାପନ, ନଥି ହଉ, ଅନୁବିଧି, ଟିପ୍ପଣୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି। ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 3ର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆମର ପତ୍ର লিখন সেইটা আমি আউ গোটে ক্লাসে পড়িদেবা। তো বর্তমান আমি আলোচনা করবা यूनिट 4 এবং यूनिट 4 রে যে রয়েছে কোন যে ওড়িয়া ভাষার কম্পিউটরীকরণ, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার, ওড়িয়া ফন্টস, কিবোর্ড, ওয়ার্ড প্রসেসিং সবু গোটে গোটে কি আমি পড়িবা। আমি আলোচনা করে সারিছি অলরেডি কোন যে ওড়িয়া ভাষার কম্পিউটরীকরণ কেউ ভাবে ভাবে হইতে সেটা আমি পূর্ব ভিডিওরে আলোচনা করে সারিছি। তো বর্তমান ভিডিও আলোচনা করবা কোন সফটওয়্যার সম্পর্কে বর্তমান ভিডিওরে আমি আলোচনা করিবা। যেহেতু দেখো যে এটা 6 সেমিস্টার মানে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির এক্সাম স্টার্ট হয়েছি, মানে ব্রহ্মপুর ইউনিভার্সিটির এক্সাম মার্চ 15 রু স্টার্ট হয়েকি মানে এক্সাম সরি বি গলানি তাঙ্কর। এবং মানে তাঙ্কঠার মু ক্ষমা চাহিবি কাহিଁକି ନା ସେ ଯାଏ ମୁଁ ମୋର କୋର୍ସକୁ ସାରି ପାରିନଥିଲି, ମୋର ବି ଏକ୍ସାମ୍ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିଠୁ ମାନେ ଆଜି ହେଲା ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 23, ତ ଆଜିଠୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ୍ସାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଅଛି କୋର୍ 13 পেপর বা কোর X3 পেপর। তো তাঙ্কর কোর 14 পেপর বেলକୁ মানে আশা করছি মু মানে ভাবুছি যে মু মানে কোর্স সারি ଦେଇଥିବି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ମୁଁ ତୁମର କୋର୍ସକୁ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି মানে গোটে যোটে কমেন্ট পড়িলি মানে বহুত দুঃখ লাগিলা মতো, মানে যে কি মো চ্যানেল উপরে ভরসা করি পড়ুচ্ছেন বা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় যে মহাবিদ্যালয় ক্লাস হওনি বা ସେମାନେ পড়ুচ্ছেন এবং তাঙ্ক কোর্স মু সারি পারি নথিলি। তো সেইপাই মানে বহুত দুঃখ লাগিলা। তথাপি মানে ব্রহ্মপুর ইউনিভার্সিটির কোশ্চেন ঠিকঠাক আসলে চলিগলা। তেণু যেতে শীঘ্র পারি মু তোমার কোর্সକୁ সারিବାକୁ চেষ্টা করবি। সফটওয়্যার পড়া পরবর্তী সময় হার্ডওয়্যার, ওড়িয়া ফন্টস, কিবোর্ড, ইন্টরনেটর ব্যবহার, সামাজিক ওয়েবসাইট সবু গোটে গোটে পার্টকে আলোচনা করবি। এবং 2 দিন ভিতরে তোমার এই যে 7টি বা 8টি পার্টরে তোমার এই সবু ভিডিওକୁ সারিବାକୁ আমি চেষ্টা করিবা। এবং ଏହା সরিলা পরে আমার কোন যে কোর 13 সরিছি, DSP3 সরিছি, মানে এটা বি আমার সরিଯିବ। পরবর্তী সময় আমার কলাহান্ডি ইউনিভার্সিটির এক্সাম অছি, তারপরে রাজেন্দ্র ইউনিভার্সিটির এক্সাম অছি, রমাদেবী ইউনিভার্সিটি, মানে সমস্ত ইউনিভার্সিটির এক্সাম মানে এক্সাম সেশন এটা স্টার্ট হয়ে গলা। এপ্রিল লাস্ট যায় সমস্ত ইউনিভার্সিটির এক্সাম তোমার সরিଯିବ। এটা মার্চ লাস্ট, এপ্রিল লাস্ট যায় সমস্ত ইউনিভার্সিটির এক্সাম সরিଯିବ। এবং 2 দিন ভিতরে তোমার এই কোর্সକୁ সারিকি আমি পুଣି আরম্ভ করিবা কোন যে সিপিটির যাহা যাহা মানে মো দ্বারা সম্ভব ফেড নোট গুলো তোমাকে প্রোভাইড করি, সেটা তোমাকে মু বুঝাইବାକୁ চেষ্টা করবি। এবং প্রিভিয়াস 4টি ইয়ার কোশ্চেন আমি কোন যে সেইথিরে ডিসকাশন করিবা। তো আলোচনা করবে আমি যে সফটওয়্যার উপরে পিলা মানে সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার মানে তো সমস্ত জানিদেব। সফটওয়্যার না শুনিলা মাত্রকে মানে তুমি মানে জানি মানে পারুথিব যে কম্পুটর কথা আলোচনা করা হয়েছে। তো এই यूनिटটা ହିଁ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଯେ ସଫଟୱେୟାର ହଉ ହାର୍ଡୱେୟାର ହଉ ওড়িয়া ফোন ও কিবোর্ড মধ্যে টিকে ডিফিকল্ট লাগবে, কাহিଁକି এটা প্রাকটিকাল নহলে তোমাকে এটা খালি পড়াইকে বুঝা সম্ভব নয়। মানে সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার বুঝিଯିବ, পরবর্তী সময়ে যে ফন্টস ଅଛି, কিবোর্ড ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ যে প্রাকটিকাল দরকার তোমাকে মানে দেখেইকে বুঝাইବାକୁ পড়িব। কিন্তু ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସେତେ ସମୟ ନାହିଁ, নহলে তোমাকে ମୁଁ দেখেইকে ବି ବୁଝାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ତ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଯେମିତି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମାନେ ଯେତେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ପସିବୁଲ୍ ଆମେ ସେତେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିକି ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। তুমি ଜାଣିଥାও ଯେ ସଫଟୱେୟାର ମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ହାର୍ଡୱେୟାର କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଫଣ୍ଟସରେ କ'ଣ ଯିବ, କିବୋର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି তুমি ତାକୁ ଆରାମସେ ପଢ଼ିକି ଲେଖିପାରିବ। ଜଷ୍ଟ ବୁଝିଦେଲେ তুমি তাকে আরামসে আটেন্ড করি পারিব। তো আউ অধিক বিলম্ব করিবানি, পাখাপাখি কেতে ভিডিও আরম্ভ হবার 3 ରୁ 3.5 মিনিট হয়ে গলানি। তো ডাইরেক্ট যাবে আমি আমার বিষয়বস্তু আড়ক। দেখ কম্পুটর এক ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র, ଏହା ନିଜେ ଆପଣ ଚାହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବା ଅପରେଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ର। ଏହା ଆପଣ ଚାହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଯେ ଆପଣ ଚାହେଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ଚଳିବ କି? কম্পিউটার কোন আপে আপে চলিব? আপে আপে চলি পারিব ନାହିଁ। ব্যবহারকারী বা অপরেটর কম্পিউটরକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ ତାହା ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବା ଅପରେଟର ବେଳେ ଯିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଚଲାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଅପରେଟର ବୋଲି କହିଥାଉ, ବା ଯିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ, ମାନେ ଏଇଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ କଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଇଟା ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପରେଟର ବା ବ୍ୟବହାରକାରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ বা କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଯେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। সমান ধর্ম বিশিষ্ট ও এক নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ পাই যে নির্দেশাবলী গুড়ি কম্পুটরকে প্রদান করা যাই সে সবুর সমাহারকে গোটে প্রোগ্রাম কুহযায়। মানে কোণ যে সমান ধর্ম বিশিষ্ট এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ পাই যে নির্দিষ্ট যে নির্দেশাবলী গুড়ি কম্পুটরকে প্রদান করা যাই সে সবুর সমাহারকে আমি কোণ যে সবুর সমাহারকে আমি কোণ যে সবুর সমাহারকে আমি প্রোগ্রাম বলি কহিথাও। কোণ যে সমান ধর্ম বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ পাই যে নির্দেশাবলী গুড়ি কম্পুটরকে প্রোগ্রাম কম্পুটর প্রোগ্রাম মানে সমস্তে জানিছ যে দেখ যে সমান ধর্ম বিশিষ্ট মানে গোটে ধর্ম বিশিষ্ট আর নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করা যে নির্দেশাবলী গুড়ি যে কেতক নির্দেশাবলী রয়েছে না, যে কেতক নির্দেশাবলী কম্পুটরকে প্রদান করা যাই সবুর প্রোগ্রাম বলে বিভিন্ন প্রোগ্রাম যে কহিথাও না তাকে আমি প্রোগ্রাম বলি কুহযায়।
तेबे केवल निर्देशावली सहायतार कौन कार्य होता केवल निर्देश देले कार्य होता है कि केवल निर्देश देले कार्य हो न था एनिमते उभय तथ्य और निर्देशावली कंप्यूटर को प्रदान कराई कौन जे केवल निर्देश देले सेटा होनी से निर्देश तथ्य कंप्यूटर को देवाक पड़ी था जो समस्त तथ्य और निर्देशावली कंप्यूटर को प्रदान कर समाहार को सफ्टवेयर कहुए मैंने जो समस्त तथ्य और निर्देशावली देख कंप्यूटर तो गोटे माने कौन जे कंप्यूटर गोटे इलेक्ट्रोनिक्स यंत्र से आपण छाए चले ना फिर कौन आप निज इच्छा चलो कि चलनी ऑपरेटर व्यवहारकारी जो भाई भाव व्यवहार करता से भाव व्यवहृत होता है तो केवल आम जो कंप्यूटर को निर्देश देवा फिर कौन चलो कि केवल निर्देश देते चलो ना कौन होता है जे जो तथ्य और निर्देशावली कंप्यूटर को प्रदान कर सब माने माने कंप्यूटर को चलाइबा कौन जे आमको केतेक तथ्य देवाक पड़ता है केतेक निर्देशावली केतेक निर्देश देवाक पड़ता है ताकू कौन से सबूर समाहार को सफ्टवेयर बोली कही पे बुझल माने सफ्टवेयर कौन जो 2 मार्क क्वेश्चन फिल्म तुम आराम से लिखि पार है देख सफ्टवेयर इज इक्वल टू डाटा प्लस प्रोग्राम सफ्टवेयर इज इक्वल कौन डाटा प्लस प्रोग्राम कंप्यूटर साहाय्य विभिन्न कार्य समाधान निमंते भिन्न भिन्न सफ्टवेयर प्रस्तुत कराई कंप्यूटर साहाय्य देख विभिन्न कार्य कंप्यूटर भिन्न भिन्न कार्य दुनिया जाकर एपरि कौन कार्य ना जहाँकि कंप्यूटर द्वारा हो पार ना बर्तमान दुनिया समस्त कार्य कंप्यूटर द्वारा हो पारे तो कंप्यूटर साहाय्य विभिन्न कार्य माने अति कष्टकर कार्य आम साधारण हो पारे माने बहुत मुश्किल मान तो कौन जहाँ सहज हो पारे तो कंप्यूटर साहाय्य कौन विभिन्न कार्य समाधान निमंते भिन्न भिन्न सफ्टवेयर माने भिन्न भिन्न कार्य को समाधान करने भिन्न भिन्न सफ्टवेयर प्रस्तुत करा जाई थाए ए सब सफ्टवेयर प्रस्तुति को अनेक संस्था व्यक्ति विशेष संपूर्ण वृत्तिगत धंदा भाव धरणी कौन जो सफ्टवेयर प्रस्तुत विभिन्न प्रकार सफ्टवेयर बनाऊँ देखो विभिन्न कार्य साहाय्य विभिन्न कार्य समाधान भिन्न भिन्न सफ्टवेयर मैंने जेकोसी सफ्टवेयर जेकोसी एप्स होगा मैंने से कार्य आम करें जब आम MS Word एक्सेल ए सब को आम गोटे सफ्टवेयर बोली कहीपर तो ये सफ्टवेयर प्रस्तुति को समस्त कौन नूतन जो टेली डाटा एंट्री करने विभिन्न दुकान में जो कपड़ा दुकान में भिन्न मोबाइल दुकान ये भिन्न भिन्न तो सफ्टवेयर प्रस्तुति को अनेक संस्था और व्यक्ति विशेष कौन आम जो सफ्टवेयर पर आलोचना करुचा से सफ्टवेयर प्रस्तुति कौन जे अनेक संस्था और व्यक्ति विशेष संपूर्ण वृत्तिगत धंदा माने कौन सफ्टवेयर प्रस्तुति को गोटे माने वृत्तिगत धंदा भाव ग्रहण करें माने से अर्थ उपार्जन माध्यम हो बर्तमान कौन सफ्टवेयर प्रस्तुति कहीं बर्तमान कंप्यूटर लोकप्रियता बढ़ाक लगी कंप्यूटर लोकप्रियता जी बढ़ाक लगी कंप्यूटर द्वारा आम कार्य मान से साधारण होगा लगी तो से कौन हो तो आम कौन कर कंप्यूटर द्वारा कौन जो अति कष्टकर कार्य को कौन जे आम सहज कर सफ्टवेयर गुड़िक वाणिज्यिक भाषा में पैकेज कहुई कंप्यूटर गुड़िक कौन वाणिज्यिक भाषा जो व्यापार उद्देश्य जो सफ्टवेयर गुड़िक मान प्रस्तुत कराई पैकेज कहुए तेज से जहाँ भी हो उभय हार्डवेयर और सफ्टवेयर मिलित सहयोग ही कंप्यूटर व्यवस्था संपर्क व्यवस्था कार्य करता है जहाँ भी हो आम जो आलोचना कर सफ्टवेयर उपर तो हार्डवेयर और सफ्टवेयर मिलित सहयोग ही कौन जे कंप्यूटर व्यवस्था कार्य करते हैं बर्तमान वीडियो आम केवल सफ्टवेयर पर आलोचना करवा और नेक्स्ट वीडियो जो आलोचना करवा ना से आम हार्डवेयर उपर पढ़ा सफ्टवेयर और हार्डवेयर मध्य फरक आम एक छोट उदाहरण साहाय्य जापर जे कौन जे सफ्टवेयर कौन और हार्डवेयर कौन यहाँ तो समस्ते मैंने जानी जहाँ को देखी हुए फेटा सफ्टवेयर जहाँ को देखी हुए फेटा हार्डवेयर और जहाँ को देखी हुए फेटा हूँ सफ्टवेयर तो गोटे छोट उदाहरण जापर घर व्यवहृत होता टेलीविजन यंत्र हार्डवेयर हुए तेज से प्रदर्शित होता नाच गीत समाचार इत्यादि सफ्टवेयर देखो आम जब उदाहरण देखिपार तुमको जो कहली बर्तमान जहाँ को आम देखिपारू सेटा हूँ हार्डवेयर जहाँ को देखिपारू जहाँ को आम छुई अरे देखिपारू कहते जहाँ को आम स्पर्श करूँ सेटा हूँ कौन सेटा हूँ हार्डवेयर किंतु जहाँ को आम स्पर्श करूँ सेटा कौन सेटा हूँ सफ्टवेयर जपरिक आम घर गोटे टेलीविजन लगी आम घर भावी गोटे टेलीविजन लगी आम गोटे क्रिकेट मैच देखुचा गोटे नाच गीत समाहार देखुचा तो सेटा कौन है टेलीविजनटा होमर हार्डवेयर और से भितर जहाँ जहाँ प्रदर्शित है से जो एंटरटेनमेंट कौन सीरियल लगला जो मुवी लगला जो डांस सॉन्ग से भितर जहाँ जहाँ है हूँ सफ्टवेयर हार्डवेयर मैंने जहाँ को आम स्पर्श करूँ कि सफ्टवेयर को आम स्पर्श कर ना हार्डवेयर मैंने सफ्टवेयर कौन से मूल्य ना ठीक से सफ्टवेयर व्यतिरिक्त हार्डवेयर संपूर्ण दरकार हार्डवेयर और सफ्टवेयर परस्पर परिपूरक गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व पर सफ्टवेयर और सफ्टवेयर को छाड़ी हार्डवेयर द्वारा कंप्यूटर चली पारनी और हार्डवेयर के छाड़ी सफ्टवेयर द्वारा कंप्यूटर चली पारनी सफ्टवेयर और हार्डवेयर उभय मिलित हेले कौन जे गोटे कंप्यूटर सठिक भाव कार्य कर बुझीगला बर्तमान जान सफ्टवेयर कौन देख सफ्टवेयर विभागीकरण व्यवहार और प्रस्तुति अनुसार सफ्टवेयर को निम्नमते विभागीकरण करा जाए सिस्टम सफ्टवेयर और एप्लिकेशन सफ्टवेयर देखो सफ्टवेयर विभागीकरण होता है जे व्यवहार और प्रस्तुति अनुसार जो अनुसार व्यवहार होती है सफ्टवेयर कौन जी सफ्टवेयर तो बर्तमान कौन तुमको बुझेदेली सफ्टवेयर कौन आशा करी तुम समस्त बुझी है तो देख जे व्यवहार और प्रस्तुति अनुसार सफ्टवेयर गुड़ी दुई भाग विभक्त कराई साधारणतः गोटे हूँ सिस्टम सफ्टवेयर और आउ गोटे एप्लिकेशन सफ्टवेयर गोटे सिस्टम सफ्टवेयर और एप्लिकेशन सफ्टवेयर देखो सिस्टम सफ्टवेयर ये सफ्टवेयर को पुनः आम दुई भाग विभक्त कर ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर देखो आम जो सफ्टवेयर सफ्टवेयर को प्रथम आम दुई भाग विभक्त कला कौन कौन गोटे सिस्टम सफ्टवेयर और गोटे
आप्लिकेसन सॉफ्टवेयर तो से सिस्टम सॉफ्टवेयर को पुनः आम पुणी दुई भाग में विभक्त कला गोटे हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम और देखो ट्रांसलेशन सिस्टम पे मैंने बुझ ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आलोचना कर तो सॉफ्टवेयर कौन कौन जीव सॉफ्टवेयर में क्या कही से तुम जानी था मैं मतलब लगुनि जे लंग क्वेश्चन आसो कि लंग क्वेश्चन पलि आसे तो गोटे आसबनी आसिले सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दुईटा जाक आसो मैंने दुईटा तुमको मैंने दुईटा लेख बोली तुमको कह तो तुम्हें बुझी था सॉफ्टवेयर कौन हार्डवेयर कौन जहाँ फल तुम्हें बुझा निज मनर मत किसी तुम संयोग करके लिखि पार तो आम सॉफ्टवेयर को भाग में विभक्त कला सॉफ्टवेयर को दुई भाग में विभक्त कला कौन गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गोटे आप्लिकेसन सॉफ्टवेयर है दुई भाग कला सिस्टम सॉफ्टवेयर को पुणी आम दुई भाग में विभक्त कला गोटे हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गोटे हूँ ट्रांसलेटर देख ऑपरेटिंग सिस्टम यह हूँ केतेक निर्देशावली प्रोग्राम समाहार जहाँकि कौन एक कंप्यूटर कार्य प्रणाली को नियंत्रण करने निम्ते प्रस्तुत कराई मैंने कौन जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन देखो आम आलोचना कला कौन आलोचना कला जो आम जो दुई भाग में विभक्त कला कौन गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर क्या सॉफ्टवेयर को दुई भाग में विभक्त कला गोटे हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गोटे हूँ एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को पुणी दुई भाग में विभक्त कला गोटे कौन ऑपरेटिंग सिस्टम आ गोटे हूँ ट्रांसलेटर तो प्रथम आम आलोचना करवा ऑपरेटिंग सिस्टम संपर्क में परवर्ती समय जी आम ट्रांसलेटर आड़ को देखो ऑपरेटिंग सिस्टम यह हूँ केतेक निर्देशावली प्रोग्राम समाहार जहाँकि कौन एक कंप्यूटर कार्य प्रणाली को नियंत्रण कर निमंते प्रस्तुत कर सॉफ्टवेयर व्यवहार प्रकृति में तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर आरंभ होती कंप्यूटर विभिन्न अंशगुड़िक नियंत्रण समन्वय सफल कार्यकारिता ऑपरेटिंग सिस्टम भूमिका गुरुत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम उभय व्यवहारकारी और कंप्यूटर मध्य एक जोगाजोग माध्यम रूप कार्य कर कंप्यूटर को कही था कौन करने साधारणतः ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित कार्यगुड़िक कर देख पिला ऑपरेटिंग सिस्टम माने कौन जे जो आम दुई भाग विभक्त कला गोटे कौन जे सॉफ्टवेयर माने सॉफ्टवेयर कौन जे गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर गोटे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर तुमको बारंबार ये कहूँ तुम गोटे पुणी पुणी ही मन रही आम सॉफ्टवेयर को दुई भाग विभक्त कला गोटे हूँ कौन जे गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गोटे हूँ एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पुणी दुई भाग विभक्त गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गोटे ट्रांसलेटर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटर करने कथा कहुई देखो जहाँकि गोटे कंप्यूटर कार्यप्रणाली को नियंत्रण करने गोटे कंप्यूटर जहाँ जहाँ कार्यप्रणाली थाए सेटा नियंत्रण करने जो प्रस्तुत होता है सेटा आम कौन ऑपरेटिंग सिस्टम बोली कही था देखो साधारणतः ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित कार्य गुड़ी करते पिला माने मझे मझे कॉलेज आउची तो से मत भिडियो माने दुई थर पॉज करने पड़ा माने मोबाइलटा भी एरोप्लेन मोड कर से देखो अन्य प्रयोगात्मक सॉफ्टवेयर गुड़िक एक्जिक्यूट कर साहय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन करते ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर गुड़िक थाए से सॉफ्टवेयर गुड़ एक्जिक्यूट करने कंप्यूटर सठिक भाव में परिचालित हम से कार्य से करता है कंप्यूटर समस्त पेरीफेरियाल यथा प्रिंटर विभिन्न प्रकार डिस्क ड्राइव है इत्यादि सहित जोगाजोग रक्षा कर साहय करते कौन करते आम जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन करते प्रथम सॉफ्टवेयर गुड़ एक्जिक्यूट करते सॉफ्टवेयर गुड़ कंप्यूटर सठिक भाव में परिचालित हम से कार्य करते परवर्त समय से कौन करते विभिन्न प्रकार आम प्रिंटर है डिस्क ड्राइव है सब गुड़िक सहित कौन जे कंप्यूटर सहित से समन्वय रक्षा करता है यह छड़ा स्टोरेज डिवाइस गुड़िक तथ्यर गच्छीकरण स्टोरेज डिवाइस जो थाए ना जो विभिन्न रैम थाए जो स्टोरेज थाए स्टोरेज डिवाइस गुड़िक तथ्यर गच्छितकरण नियंत्रण इत्यादि भूमिका गुरुत्वपूर्ण माने से जो जो आम जो रहा आम कौन जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन करते हैं विभिन्न प्रकार माने जो आम जो कंप्यूटर सहित जो विभिन्न प्रकार प्रिंटर क्यों भाव संयोग हम विभिन्न जो डेस्क ड्राइव रहा विभिन्न प्रकार जो मेमोरी कार्ड जो रहा सहित कौन करते जो गच्छितकरण सठिक भाव में नियंत्रित करता है लोकप्रिय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किपरि डिस्क गुड़ी फॉर्मेट करने तथा तथ्य गच्छित करने विलोप करने आदि कार्य सहायता करे एक कथा समस्त जानी जे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन कार्य करते हैं समस्त जानी प्रथम कौन करते सॉफ्टवेयर गुड़ी से एक्जिक्यूट करते हैं परवर्ती समय स्टोरेज और डिवाइस गुड़िकर गच्छितकरण करता है से कौन करते हैं प्रिंटर सहित माने जोगाजोग सहित समन्वय स्थापन करते हैं विभिन्न प्रकार डिस्क गुड़ी फॉर्मेट करने से गुड़ी गच्छित करने समस्त कार्य किए करता है समस्त कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है एककालीन एकाधिक प्रोग्राम एक्जिक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम एक चालक क्षेत्र भाव में कार्य करता है विंडो एक्सपी यार एक चमत्कार उदाहरण एककालीन एकाधिक प्रोग्राम एक्सक्यूजन ऑपरेटिंग सिस्टम माने एककालीन माने गोटे थर बहुत गुड़े प्रोग्राम आयोजन करता है विंडो एक्सपी हूँ यार गोटे उदाहरण अन्य सॉफ्टवेयर प्रस्तुति में सहायता प्रदान करता है माने जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन करता है जो अन्य जो सॉफ्टवेयर प्रस्तुति से कौन सहायता प्रदान करता है कंप्यूटर को बुटिंग करिबारे बा कंप्यूटर रे कार्य आरंभ करिबारे यह सहायता प्रदान करथाय बुटिंग कहले कंप्यूटर कार्य आरंभ करिया बा कंप्यूटर कोन सी इंस्ट्रक्शन देबा इंस्ट्रक्शन ग्रहण करबा मतलब प्रस्तुत करबा को बुझाय माने बुटिंग कहले कोन जे कंप्यूटर रे जे कोन सी कार्य हम कंप्यूटर ओपन कला तो कंप्यूटर रे जे कोन सी कार्य आरंभ करिया बा कंप्यूटर को जे कोन सी इंस्ट्रक्शन ग्रहण करबा निमंते प्रस्तुत करा जाय थाय एही कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करथाय केतेक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण हला एमएस डॉक विंडोज 200 अनेक गुड़िया रही कौन जे ऑपरेटिंग सिस्टम रही है बुझीगला पिला माने देखो आम जो आलोचना कर सॉफ्टवेयर को आम दुई भाग विभक्त कला
कौन कौन जो गोटे सिस्टम सफ्टवेयर आ गोटे आप्लिकेशन सफ्टवेयर तो सिस्टम सफ्टवेयर को पुणी दुई भाग में विभक्त करागला कौन गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गोटे ट्रांसलेटर तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन 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 ऑपरेट करते हैं आलोचना कर सारा बर्तमान आम आलोचना करबा कौन ट्रांसलेटर संपर्क में आलोचना करवा कंप्यूटर होउछि एक यंत्र जहाँकि बाइनारी तत्व उपर कार्य करिथाय यह बाइनारी भाषार जीरो एवं एक व्यतीत अन्य कौन भाषा बुझीपारे जे कौन जो कंप्यूटर गोटे यंत्र जहाँकि बाइनारी तत्व उपर कार्य करते से बाइनारी भाषार से बाइनारी गोटे भाषाटा तुमको परवर्ती समय कहीदेवी कहीं मुझे कंप्यूटर लैंग्वेज पर जो पढ़ी यहाँ तो मुझे पढ़ी नी मो सेमिस्टर में मैंने यहाँ मुझे स्किप करी मुझे कंप्यूटर जो कोर्स कर जहाँकि आमर सेटा रहा जो पीजीडीसीए हो एडीसीए हो जो ओएफएटी ये आमको इंग्राजी में पढ़ाई तो से ओडिया को सठिक भाव तुमको बुझे पारे पिला तुम निजे टे बुझा चेष्टा कर खाली तुमको ये तथ्य देवा जरूरी भाव कि तुमको यहाँ मुझे पढ़े दूसरी ना कंप्यूटर प्रायतः मैंने नॉलेज मोर इंग्लिश मैंने इंग्राजी अच्छे ओडिया से मोर नॉलेज नहीं तो से मैंने सठिक भाव डेस्क्राइब कर पारू पर्यटन मुझे चेष्टा करुँच तुमको सुंदर भाव बुझापी कि गोटे गोटे जिन मैंने ठीक भाव में गोटे वार्डर मिनिंग जानी न भी पारे तो से तुम जाना चेष्टा कर परवर्ती समय मतलब कमेंट कर बुझी न पार तो से वार्ड को मुझे पुणी थे मैंने सठिक भाव पर्यवेक्षण करवा देखिए तुमको सेटा मुझे बुझे देवी है तो से जो बाइनरी भाषा जीरो और एक व्यतीत कौन भाषा बुझीपारे नहीं कंप्यूटर बाइनरी भाषा को मेसिन लैंग्वेज कहुए मेसिन बाइनरी भाषा माने कौन जो बाइनरी भाषा मेसिन लैंग्वेज मेसिन गोटे लैंग्वेज कंप्यूटर मेसिन गोटे लैंग्वेज जी कि कौन जी केवल जीरो और वन व्यतीत अन्य कौन भाषा को बुझीपार ना आम प्रोग्रामिंग समय जो सब कंप्यूटर भाषा व्यवहार करूँ सेगुड़िक कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज और मेसिन लैंग्वेज को परिवर्तित करते आम प्रोग्रामिंग समय जो कंप्यूटर जो सब भाषा को व्यवहार करते कौन से भाषा केवल कौन जी कंप्यूटर गोटे कंप्यूटर जो यंत्र से कौन जो बाइनरी भाषा जो मेसिन भाषा जो मेसिन लैंग्वेज जीरो और वन व्यतीत अन्य किसी बुझीपारे नहीं तो आम प्रोग्रामिंग समय जो सब कंप्यूटर भाषा व्यवहार करूँ से गुड़ी को कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज बा मेसिन लैंग्वेज को परिवर्तित करता है जो निर्देशावली प्रोग्राम गुड़िक एक कार्य करते से गुड़ी को ट्रांसलेटर कहुए जो निर्देशावली प्रोग्राम गुड़िक यही कार्य करते देखो पिला माने एटा हॉस्टेल अच्छे तो बाहर बैकग्राउंड साउंड टी इग्नोर कर कहीं सब माने रड़ा हुआ चली था तो से इग्नोर कर है देखो तो जो निर्देशावली प्रोग्राम गुड़िक यही कार्य करते से ट्रांसलेटर कहुए मैंने कौन जो विभिन्न प्रकार जो कार्य जो जो निर्देशावली प्रोग्राम गुड़िक यही कार्य कर ट्रांसलेटर माने कौन जी कंप्यूटर केवल दुईटा जिन बुझीपारे तो बाइनरी भाषार जीरो और वन व्यतीत अन्य किसी बुझीपारे तो आम जहाँ किसी भी जो प्रोग्राम समय जो भाषा व्यवहार करूँ कौन ट्रांसलेट होकर जीरो और वन ट्रांसलेटर के कंप्यूटर को सूचना दे था तो जो निर्देशावली प्रोग्राम गुड़िक यही कार्य करते आम जो लैंग्वेज कह लैंग्वेज को जीरो और ओ जीरो और वन परिवर्तन कर जो कंप्यूटर को बुझाई था कौन कहे ट्रांसलेटर बोली कहुए ट्रांसलेटर पुणी तीन प्रकार यथा असेम्बलर कंपाइलर एवं इंटरप्रिटर आम व्यवहार करुवा समस्त प्रकार कंप्यूटर भाषा व्यवहार करता कंप्यूटर यही आम व्यवहार करता समस्त प्रकार कंप्यूटर भाषा सफ्टवेयर अंतर्गत कंपाइलर और इंटरप्रिटर उभय हाई लेवल भाषा को मेसिन लैंग्वेज बा बाइनरी बदली था आम व्यवहार करता समस्त प्रकार कंप्यूटर भाषा आम जो आलोचना कर आम जहाँ जहाँ भाषा देख आम जो आलोचना कला कौन जे ट्रांसलेटर को पुणी ट्रांसलेटर मैं ट्रांसलेट करवा इजी ना जना पड़ी तुम ट्रांसलेट कर जापर ट्रांसलेट आम जो भाषा कही से भाषा को कंप्यूटर बाइनरी भाषा रे जीरो और वन रे परिवर्तित करके कंप्यूटर को बुझाई दे कहीं कंप्यूटर मेसिन जीरो और वन व्यतीत अन्य कौन भाषा बुझीपार ना बुझीगला तो आम व्यवहार कर समस्त प्रकार कंप्यूटर भाषा यही सफ्टवेयर अंतर्गत कंपाइलर और इंटरप्रिटर उभय हाई लेवल भाषा को देख जो आम जो आलोचना करते देख जे असेम्बलर कंपाइलर और इंटरप्रिटर तो ये कंपाइलर और इंटरप्रिटर कौन करते हैं हाई लेवल भाषा को कौन अच्छे मेसिन बा मेसिन लैंग्वेज बाइनरी बदल था मेसिन लैंग्वेज बाइनरी जो जीरो और वन जेकोसी हाई लेवल भाषा को कौन से बदल था इंटरप्रिटर कौन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को धाड़ी पर धाड़ी मेसिन लैंग्वेज को परिवर्तित करते इंटरप्रिटर कौन करते हैं जेकोसी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कौन धाड़ी पर धाड़ी गोटे पर गोटे धाड़ी करके लैंग्वेज को परिवर्तित करते कौन लैंग्वेज को मेसिन लैंग्वेज को बाइनरी भाषा को है जिते बेले कंपाइलर एककालीन गोटे प्रोग्राम को ग्रहण कर मेसिन लैंग्वेज को परिवर्तित करते देख जो आम जो इंटरप्रिटर और कौन आलोचना करते इंटरप्रिटर और कंपाइलर तो जो कंपाइलर कौन प्रथम आलोचना करें कौन कंपाइलर कंपाइलर कौन करते जो कंपाइलर एककालीन गोटे प्रोग्राम को एककालीन मतलब थरे गोटे प्रोग्राम कौन करते ग्रहण कर सारा मेसिन लैंग्वेज को सांगे सांगे मेसिन लैंग्वेज को परिवर्तित कर किंतु इंटरप्रिटर कौन करता है जेकोसी हाई लैंग्वेज धाड़ी पर धाड़ी लैंग्वेज को परिवर्तित करते ट्रांसलेटर सफ्टवेयर अन्य सफ्टवेयर प्रस्तुति विशेष सहायता प्रदान करते विभिन्न कंप्यूटर भाषा मानक भिन्न भिन्न ट्रांसलेटर प्रोग्राम अच्छी कहवाक गले ट्रांसलेटर प्रोग्राम विभिन्नता जो ही भिन्न कंप्यूटर भाषा सृष्टि हो पारी असेम्बलर कौन आम
মানে এটা পরবর্তী ফর্মে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে আমি আলোচনা করা কম্পাইলর এবং ইন্টারপ্রিটার সম্পর্কে এটা আফেম্বলির এতে ডিসক্রিপশন দেইনি সেটা তোমাকে বুঝিয়ে দেবে মানে জস্ট এতিকি জানিতে হবে এতিকি জানলে তুমি লং কোশ্চিন আফে লিখি পারিব কেউ ভাবে সফটওয়্যার যে সফটওয়্যারକୁ দুই ভাগে বিভক্ত কলা সেই যে সফটওয়্যারକୁ যে দুই ভাগে বিভক্ত কলা সেই যে ତାହାକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ପୁଣି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରକୁ ପୁଣି ଆସେମ୍ବଲର କମ୍ପାଇଲର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର କମ୍ପାଇଲର ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଛେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଅଛି ସେଇ ଭାଷାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ସେ 0 ଏବଂ 1ରେ ସେ 0 ଏବଂ 1 ହେଉଛି ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଇ ଭାଷା ହିଁ ବୁଝିପାରି ତ ଏଇ ଭାଷାକୁ ସେଇ ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହିଁ କ'ଣ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବେସିକ୍ কোবল বিএফআইসি সিও বিওএল এফওআর টিআরএন ফোর্টেন এসব বিভিন্ন ভাষা গুড়িক রয়েছে হ্যাঁ জাভা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য তো বুঝিগলা পিলা মানে কোণ কোণ আলোচনা কলা দেখো আমি আলোচনা করে সারিলা যে সফটওয়্যারକୁ আমি দুই ভাগে বিভক্ত কলা সিস্টেম সফটওয়্যার এবং আপ্লিকেশন সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যারକୁ দুই ভাগে অপারেটিং সিস্টেম কেউ ভাবে অপারেটর করাই দিয়ে অপারেটিং বা যে অপারেটর କରିଥାନ୍ତି বা যে তাকে চলাইଥାନ୍ତି তাকে অপারেটিং সিস্টেম বলি কহিলা ট্রান্সলেটর মানে ট্রান্সলেটর যে ভাষা পরিবর্তন ট্রান্সলেটর বলে আমি কহিলা সেটা আমি আলোচনা করে ফেললা নেক্সট আমি আলোচনা করিবা কোন আমার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার উপরে আমি আলোচনা করিবা দেখো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হচ্ছে কেতক ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ বা ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସମାହାର ଯାହାକି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଏକ ଦରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ କ'ଣ ଯେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସମାହାର ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ କ'ଣ କେତେକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସମାହାର ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହାକି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଓ ଏକ ଦରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହାୟତା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ ଯେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହାୟତାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ନ ରହିବ ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଛି ଆମର ଲାଭ ନାହିଁ କୌଣସି ଏକ ସଂସ୍ଥାର ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଥବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପେ ରୋଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାନେ ଦେଖ ଯେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାର ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ନିମନ୍ତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଟେଲିର କଥା କହିପାରିବା ତ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପେ ରୋଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଯେ ତାଙ୍କର ଦରମା ଭାବିନେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଦରକାର তো মাসিক ফে এতে দিন কাম ন আসিলা এতে দিন কাম বন্ধ করা এতে দিন ছুটি লা তো সেটা সেই যে গোটে ক্লিক্রে সেটা টাইপিং প্রস্তুত হয়ে তার দরমা 6,000 টঙ্কা পর ডে পড়ুଛି তাকে 200 টঙ্কা এতে দিন বন্ধ কলা এতে দিন আসি এতে দিন কাম কলা তার টোটাল ফেলেরি এতকি টঙ্কা এইভাবে ভাবে সেটা প্রস্তুত করা যাই থাই তো বুঝিলা পিলা মানে যে আপ্লিকেশন মানে কোন বিভিন্ন প্রকার অ্যাপস যে পড়ুଛି সেটা আমি আপ্লিকেশন বলি কইতে বলে অধিক কিছু নেই ফেতিরে সাধারণ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত আপ্লিকেশন সফটওয়্যার পুনি দুই ভাগে বিভক্ত সাধারণ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত আপ্লিকেশন সফটওয়্যার এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ লাগে অথবা লক্ষ্য পূরণ নিমিত্ত প্রস্তুত সফটওয়্যার দেখো যে আমি যে আপ্লিকেশন সফটওয়্যার উপরে আলোচনা করছি সেই আপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে পুনি আমি দুই ভাগে বিভক্ত করতে সেটা গোটে কোণ যে সাধারণ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত সাধারণ বলে নর্মাল ইউজ পাই যে হইতে সেটা গোটে আপ্লিকেশন সফটওয়্যার আর গোটে কোণ যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষজ্ঞর অথবা লক্ষ্য পূরণ নিমন্তে কেতেক নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে পূরণ করা উদ্দেশ্যে যে সফটওয়্যার প্রস্তুত হইতে তাহাকে কোণ যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ লাগি অথবা লক্ষ্য পূরণ নিমন্তে প্রস্তুত আপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলে আমি তাহাকে কইথাও প্রথম প্রকার সফটওয়্যার সাধারণ অটে অর্থাৎ এতে সফটওয়্যারকে যেকোনসি ব্যক্তি সংস্থা অবশ্য লক্ষ্য পূরণের ব্যবহার করবে যে প্রথম প্রকার সফটওয়্যার কোণ সেটা সাধারণ সেটা নর্মাল হল অর্থাৎ এই সফটওয়্যারকে কোনসি ব্যক্তি সংস্থা আবশ্যক লক্ষ্য পূরণের ব্যবহার করে পারবে এতে প্রদত্ত সুযোগগুড়িক সাধারণ হইতিবারু সবিঙ্ক উপযোগী যে দেখো যে আমি যে প্রথমে আলোচনা কলা কোন সাধারণ উদ্দেশ্য মানে সেটা সমস্ত উপযোগী সাধারণ উদ্দেশ্যে সেটা হইতাই তেমন সেটা সমস্ত উপযোগী তেমন এ প্রকার সফটওয়্যার প্রস্তুত খরচ কম হইতে মাত্র দ্বিতীয় প্রকার সফটওয়্যার বরাদ মুতাবক হইতাই দেখো আমি যে দুই প্রকার আলোচনা কলা গোটে হল আপ্লিকেশন সফটওয়্যার দুইটা আপ্লিকেশন মানে গোটে সাধারণ উদ্দেশ্যে আর গোটে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পাই তো সাধারণ সফটওয়্যার সেটা সমস্ত উদ্দিষ্ট সমস্ত সেটা জানলে প্লে স্টোরে আমি সেটা সমস্ত ডাউনলোড করি সমস্ত করে পারিবা কিন্তু নির্দিষ্ট লক্ষ্য কোন সেটা নির্দিষ্ট লোকଙ୍କ ପାଇଁ সেটা প্রস্তুত করা যাই থাই কোন ব্যক্তি বিশেষ বা সংস্থা নিজ লক্ষ্য পূরণ করা নিমন্তে সফটওয়্যার প্রস্তুত করাই এই প্রকার সফটওয়্যার যাহা লাগে প্রস্তুত হইতে কেবল সে তাকে ব্যবহার করে থাই হ্যাঁ বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ইন্স্যুরান্স কোম্পানি হসপিটাল প্রকাশন সংস্থা ইত্যাদি নিজ নিজ লাগে এক প্রকার সফটওয়্যার প্রস্তুত করে তাকে ব্যবহার করে থাকি আমি ব্যবহার করতে সফটওয়্যার গুড়িক মধ্যে যেগুলো সাধারণ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত আপ্লিকেশন সফটওয়্যার তার অন্তর্গত তালিকা দেওয়া হয়েছে যে দেখো পিলা মানে যে সাধারণ সফটওয়্যার যদি সেটা সমস্ত ব্যবহার করে পারবে যেপরিকি আমার MS ওয়ার্ড হল বা MS এক্সেল হল সেটা কোন কম্পিউটার লোড কলে সেটা জানিব কিন্তু টেলিরে যে বিভিন্ন ফর্মাট মানে থাকে কম্পিউটার দোকান মানে আমার মোবাইল দোকান পাই অলগা মেডিসিন স্টোর পাই অলগা বিভিন্ন হসপিটাল পাই অলগা সেটা নির্দিষ্ট সফটওয়্যার সেটা প্রস্তুত করাই দেয় সেটা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধারণ উদ্দেশ্যে হল এবং সাধারণ মানে সেটা সমস্ত উদ্দিষ্ট হইতে সমস্ত প্রকার দেখো যে যে সাধারণ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত যে আপ্লিকেশন সফটওয়্যার সেটা দেখো হল আমার ওয়ার্ড স্টার MS ওয়ার্ড DBMS এবং RDMS প্যাকেজ এটা যে এটা হল সাধারণ উদ্দেশ্যে এটা সাধারণ উদ্দেশ্যে জানিথিব পেজ মেকর হল আমার কোরাল ড্র ফ্রি লিপি
ଭେନ୍ତୁରା ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପରି ପିଟ୍ରୋକାଲ ରେଫରେନ୍ସେସନ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍, ଟେଲି ୱିଙ୍ଗସ୍ ପରି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ୟାକେଜ୍, ଏଡୋବ ଫଟୋସପ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରଭୃତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗେମିଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି, ଯେପରି ଆମର MS କହିପାରିବା ବା ଟେଲି ୱିଙ୍ଗ, ଏସବୁ କ'ଣ ଯେ କେତେ ରହିଛି କେତେ ସାଧାରଣ ପାଇଁ ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ସାଧାରଣ ଭିତରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଫରକ ବୁଝିతే ସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଟା ତାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କେତେକ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତା କେବଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେଇଟା ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ୟୁଟିଲିଟି ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବା ତଥା ଆହୁରି ସହଜ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଲାଗି କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ୟୁଟିଲିଟି ସଫ୍ଟୱେର୍ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଯେ ମୋଟର କାର୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚାଲିବା ଲାଗି ଏକ ମୋଟର କାର୍ ନିମନ୍ତେ ଚକ, ଇଞ୍ଜିନ୍, ବିଡ଼ି ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କେତେକ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖଞ୍ଜି ପାରିବା, ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବା, ସେମିତିକି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେହିପରି ୟୁଟିଲିଟି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ এই ୟୁଟିଲିଟି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉଦାହରଣ ଯେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଭର, ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍, ফাইল কম্প্রেসন ইউনিটি, এটা কোণ যে সেটা যে আমি আমার যে উদাহরণ হল যে বিভিন্ন প্রকার সফটওয়্যার যে উপরে যে আমি আলোচনা করছি সেই সফটওয়্যার উপরে দেখো যে ইউনিটি সফটওয়্যার মানে কোণ যে সেটা আমার আমি বিনা ইউনিটি সফটওয়্যার মধ্যে সে কাম করিপারা, কিন্তু ইউনিটি সফটওয়্যার উপরে তাকে আমি অ্যাডভান্স করিপারা, যেপরিকি আমার যে আন্টিভাইরস যে কম্পুটর গোটে বর্ষ পাই পকাযাଏ, তার দরমা 600 কি দরমা কইদেলি, তার মানে প্রায় 600 টাকা থাকে, কিন্তু সেটা কোণ যে কোণী ভাইরসকে কম্পুটরকে অ্যাড করে দিয়ে নেই। তো এটা দেখো যে মোটর কথা চিন্তা করে যে সাধারণ ভাবে চলাইবার গোটে মোটর চক, ইঞ্জিন, বডি ইত্যাদি আবশ্যক, যে গোটে মোটর গাড়ি চলাইবা কোণ চক, ইঞ্জিন এবং বডি আবশ্যক, মাত্র আমি চাইলে সেটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা মধ্যে কেতটা জিনিস খঞ্জি পারিবা, যেপরিকি বুলেটরে ফায়ার এন্ড ফল লগাই দেউଛନ୍ତି, তারপরে তা সহিত সাউন্ড যে আমার হচ্ছে গোটে যে স্পিকর লগাই দেউଛନ୍ତି, সেইপরি ভাবে যে ইউনিটি সফটওয়্যার মানে কিছু নূতন সংযোগ করা সেটা দরকার নথাই পারে, কিন্তু সেটা বি সংযোগ করা সেইভাবে ভাবে সফটওয়্যার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে। তো পিলাମାନେ আশা করছি সমস্তে বুঝি যাইতো সফটওয়্যার কোণ। তো কিছু বি ডাউট থাকে নিশ্চিত ভাবে মতো কমেন্ট করি কইপার, আউ থরে বি তোমাকে কই দউছি। দেখো আমি যে আলোচনা করছিলা, দেখো সফটওয়্যার, দেখো সফটওয়্যার কোণ তোমাকে কইছি, সফটওয়্যার কোণ কইছি উপরে আমি আলোচনা করছি সফটওয়্যার বিভাগ সিস্টম সফটওয়্যার, আপ্লিকেশন সফটওয়্যার। সিস্টম সফটওয়্যার আমি যে জানিলা সফটওয়্যার দুই ভাগে অপারেটিং সিস্টম, ট্রান্সলেটর। অপারেটিং সিস্টম মানে যে অপারেটর যে করে থাকে অপারেটিং সিস্টম বলে কইতো, ট্রান্সলেটর মানে যে ট্রান্সলেট করবে যে ল্যাঙ্গুয়েজ কোড, কম্পিউটার যে ল্যাঙ্গুয়েজ কোড রয়েছে কোণ কোণ, কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোড রয়েছে দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ কোড ଥିଲା কোণ কোণ মনে পড়ুনি, ও আউ এ বোধে টিকে রুহ, কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ কোড ଥିଲା ଆମର যে আমি আলোচনা করতে ল্যাঙ্গুয়েজ কোণ কোণ ও আর এ না কোণ ল্যাঙ্গুয়েজ করছিলা আমার হ্যাঁ ও আউ 1 ও আউ এ সরি 0 ଆଉ 1 ହେଲା, কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ করছিলা মনে পড়ুনি ହେଲା। দেখো দুই ভাগ বিভক্ত হল সফটওয়্যারকে আমি সিস্টম সফটওয়্যার, আপ্লিকেশন সফটওয়্যার, সিস্টমকে অপারেটিং এবং ট্রান্সলেটর। অপারেটিং আমি কোণ জানিলে অপারেটর যে কোথায় ট্রান্সলেটর মানে যে 0 এবং এ আমি যে কোণী ল্যাঙ্গুয়েজ কইলে সেটা ট্রান্সলেট কি সেটা কম্পিউটার সে বুঝাই থাকে ହେଲା। সিস্টম সফটওয়্যার গলা সিস্টম সফটওয়্যার উপরে আমি আলোচনা কলা, তারপরে অপারেটিং সিস্টম সরি আমার সিস্টম সফটওয়্যার সরিগলা, তারপরে আপ্লিকেশন সফটওয়্যার। আপ্লিকেশনের বিভিন্ন প্রকার আপ্লিকেশন উপরে আমি আলোচনা বিভিন্ন প্রকার অ্যাপস যেটাকি কোণ যেটা মানে গোটে সাধারণ আর গোটে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পাই, তো সাধারণ সেটা সমস্ত সেটা আভেলেবল হয়ে এবং যে নির্দিষ্ট সেটা কোম্পানি মানে যে মেডিকাল কোম্পানি যে নিজ সেটা গোটে স্বতন্ত্র অ্যাপস তৈরি করে থাকে, মানে নিজের সমগ্র হিসাব কিতাব করা কিনাবিকা করা সেটা আমি আলোচনা করে পারিলা। এবং লাস্ট আউ গোটে পড়িলা আমি কোণ যে লাস্ট আমি আউ গোটে আলোচনা কলা যে ইউনিটি সফটওয়্যার সম্পর্কে আমি আলোচনা করা, যেটা কি মানে তার আবশ্যকতা রয়েছে কিন্তু সেটা মধ্যে আমি সংযোগ করে পারিবা। তো বর্তমানে আমি কোণ সফটওয়্যার সম্পর্কে সমস্ত জিনিস অবগত হয়ে গেলা, সফটওয়্যার প্রকারভেদ কেউ ভাবে এবং কোন সফটওয়্যারকে আমি কোণ করা সেটা তুমি আরামসে নিজে মধ্যে বুঝিকি লিখিপার। তো কিছু বি ডাউট থাকে যদি কিছু বুঝিপার নথিব বা এই যে তোমাকে যা যা পড়াইলি কিছু যদি তোমার ভুল রয়ে যাবে তো নিশ্চিত ভাবে ক্ষমা করবা, এবং কিছু যদি ডাউট ଥିଲେ মতো নিশ্চিত ভাবে তুমি কমেন্ট করে কইপার, কাহিଁକି না মুটে মানে পূর্বରୁ পড়ি নথিলি এবং ফার্স্ট টাইম তোমাকে পড়াউছি, তো মতো যা ঠিক লাগিলা মানে ঠিক মতো নুহ মানে যেটা ঠিক হবে যা বুঝাকু মানে মো তরফରୁ যা বেস্ট হবে সেটা ମୁଁ ବୁଝାକୁ চেষ্টা করছি। এবং যদি কিଏ କିଛି বুঝিপারিনথিল বা কোন কোন পয়েন্ট যদি তোমার যে ডাউট রয়েছে বা তোমাকে লাগিলা টিকে অড ভଳି লাগুଛି সেটা তুমি নিশ্চিত ভাবে মতো কমেন্ট করিকি কহিপারিব, কাହିଁକି ନା দেখো এই যে কম্পিউটার জিনিস প্রায়তঃ আমি ইংরাজীতে পড়ি পড়ি পুরো অভ্যস্ত হইলুণু, তো ওড়িয়ারে টিকে মুশকিল লাগে ଆମକୁ, তো সেইଥିପାଇଁ তোমার যদি কিছু কিছু যদি ডাউট থাকবে তুমি ইংরাজীতে পড়িবে তাহলে তুমি বুঝিপারিবনি, তো তোমাকে ওড়িয়ারে তুমি এক্সাম দেবো না, তোমাকে ওড়িয়ারে ହିଁ পড়িବାକୁ পড়িব। তেণু তুমি কোণ করবে তুমি এটা ভিডিওকে ভালো ভাবে বুঝাকে চেষ্টা করো, পড়নি পিলা মানে পড়িবার কিছু নেই, খালি তুমি জস্ট বুঝে সফটওয়্যার কেতে পারবে তো কোণ কোণ সফটওয়্যার কাহাকে কুয়া এতিকি বুঝিলে নিজ মনের মধ্যে তুমি সংযোগ করি লিখিপার। তুমি এটা বুঝাকে চেষ্টা করো, যদি বুঝি ন পারলে বা কোণী জায়গায় তোমাকে লাগিলে যে এটা বুঝিলানি বা এটা ডাউট রয়েছে বা এটা টিকে ডিফিকল্ট ভাবে লাগিলা, তো তুমি নিশ্চিত ভাবে মতো কমেন্ট করে কহিপার। নেক্সট পার্ট আমি যে আলোচনা করবা কোন উপরে আমি হার্ডওয়্যার উপরে আলোচনা করবা, তো সেই যে আমি হার্ডওয়্যার উপরে আলোচনা করবো তোমাকে এই ডাউটকে তোমাকে প্রথমে সেইটি ক্লিয়ার করে দেবো এবং তারপরে আমি
हार्डवेयर उपर आलोचना करवा। तो निश्चित भाव में पे भिडियो को माने देख किसी डाउट थे निश्चित भाव में कहीपर डिस्क्रिप्शन में मोर इंस्टाग्राम लिंक दे देती मोर फेसबुक लिंक दे देती मत पर्सनाल मेसेज कर कहीपर भिडियो तले मत कमेंट कहीपर। तो जेहेतु प्रायतः यूनिवर्सिटी एग्जाम मैंने स्टार्ट होगा तो आमको शीघ्र शीघ्र ही कर सारे पड़ो तुम्हें भी विलंब न करके शीघ्र शीघ्र देखिए कहीपर जहाँपर कहीं देख तुम जो मतलब मेसेज सीना कह सारे आम ये डाउट लगे तुमको तुम मेसेज तुम डाउट क्लियर कर ना से मतलब भिडियो दरकार मेसेज कले तुम बुझीपारनी तेणु तुम शीघ्र शीघ्र भिडियो मानक देख और भिडियो तुम कमेंट करते जाकि मुझे नेक्स्ट पार्ट तुम से डाउट को क्लियर करदेवे और जी भी मो टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन है पाखापाखि 1800 मेम्बर हो तुम भी टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो पार जहाँ पर विभिन्न यूनिवर्सिटी सब यूनिवर्सिटी छुआ अच्छा आम टेलीग्राम ग्रुप में तुम सब यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पाइबा सहित आम डिस्क्रिप्शन में सामिल हो पार यार पीडीएफ तुमको अपलोड करदेवी। तो रोचे धन्यवाद। जय जगन्नाथ। पुणी से समस्त हृदय धन्यवाद। जय माँ फैमिली।